U srcu Rijeke, iza zatamljenih prozora jedne obične kuće na Turniću, godinama se krila tajna koju niko nije slutio. Komšije su ponekad čule neobične zvuke, preglasnu muziku, a nekad bi im se učinilo da čuju vriske i jauke. A onda jednog dana sve je isplivalo na površinu i saznala se istina. Telo žene, za koju su komšije verovale da više ne živi u toj kući, pronađeno je unutar zaključane sobe, u mraku, daleko od pogleda. Ovo je priča o jednoj žutoj kući koja je postala grobnica za 30-godišnju Tanju Brnelić. A ko je bila Tanja Brnelić? Tanja Brnelić je rođena 1976. godine u Rijeci. Njena majka Radojka i otac Josip, oni su bili radnici. Majka je bila čistačica. U studentskom centru Ivan Goran Kovačić u Rijeci, a otac je radio kao kranista u brodogradilištu Rijeka. Kažu kriminalisti, policajci, inspektori koji se bave kasnije istraživanjem tih najstrašnijih zločina, da uvijek ubica, a i čitav taj slučaj najbolje istražiti iz ličnosti. Kad istražujemo ličnost, onda otkrivamo u stvari motive ubice ili motive žrtve zašto je izabrala da ide tim putem. I sada roditelji kao roditelji u tim vremenima odlučili su da je najjeftinija opcija da dete odrasta ne u nekim jaslicama ili kasnije tamo onim predškolskim ustanovama. Njezini roditelji su je dali roditeljima njezinog oca i ona je rasla kod bake i deke u takozvani baka servis od ponedeljka do petka, a vikendom da bude kod roditelja u stanu. Mi vidimo da ona nije živjela sa svojim roditeljima, što je vrlo čudno. I oni su živjeli u ulici Udatnoga broj 8. To je inače stan koji je Tanjin otac dobio od brodogradilišta Rijeke gdje je radio. I on je imao dobru platu. Kranisti su uvek bili dobro plaćeni. I sada mi tu nije malo jasna ta priča. Kako su roditelji faktički kao da su dali dete u neku hraniteljsku porodicu. Bez obzira što su to Josipovi roditelji. Čudno mi je to da majka i otac odluče da cele nedelje dete odrasta sa bakom i dekom, a kod njih je samo na nekom vikendu, u stanu. Da, to pokazuje da majka nije imala neku pretjeranu želju niti volju da se bavi ćerkom i pokazuje u stvari da su to bili vrlo loši roditelji. Sada, ovakvo odgajanje deteta u tom periodu, posebno kada se radi o jedinom detetu koje je rođeno sredinom 70-ih, kada je standard bio i u to vreme već onako dobar, to je Rijeka, industrijski centar, lučki grad, imao je dobre te izgrađene predškolske ustanove, jaslice i tako nešto. I sada mi nije jasno da li su oni hteli zaista dete da sklone iz svog naselja, da ne bude preko nedelje u toj zgradi, zato što se tu dešava nešto strašno, recimo možda narkomanija, prostitucija ili ko zna šta, ili je zapravo to bila najjeftinija opcija, kao što sam rekao, korišćenje usluge bake servisa, odnosno bake i deke. Prosto ne mogu da verujem da oni, eto, žive sami jer su prezauzeti, ili su kao mladi ljudi hteli da žive i bez tog jednog deteta, da im ne smeta recimo u opuštenom načinu života, recimo vođenju ljubavi ili ko zna čemu.
Ono što zna svaki psiholog, pokaži mi čovjeka koji ima probleme sa psihom, koji ima probleme pogotovo sa nekakvim socijalnim okruženjem. Ja ću ti pokazati čovjeka koji je iz neke razorene porodice i sad tu postoje nijanse kad uđeš malo dublje u njegovu psihologiju, u njegovu psihopatologiju, u njegovu socijalnu patologiju, tebi postaje jasno zašto je to tako. Jer ja ne verujem da je Tanjina majka Radojka radila recimo 2 smene tamo u tom studentskom centru kao spremačica ili da je njen otac radio 2 smene. Zna se, kranisti imaju skraćeno radno vreme i maksimalno rade 6 sati. Znači nije mogao da radi on 12 sati ili 16 sati. Apsolutno ne mogu da shvatim zašto su se oni odrekli da njihovo dete odrasta pored njih i da utiču na njega, da ga vaspitavaju. Zato što su detetu u tom uzrastu neophodni i majka i otac. A ovde ono dolazi kao gost. Nije imala nikakvu kontrolu, znamo svi da su deda i baka uvijek slabi na svoje unuke, a i nisu više u takvoj formi da mogu adekvatno odgovoriti na sve zahtjeve djeteta koje je dinamično, koje je puno života, puno energije. Ne kažem da takvih slučajeva nema, ima ih. Ima ih svuda, pogotovo u gastarbajterskim sredinama, gde roditelji rade recimo u inostranstvu, a dječica su kod bake i deke. Međutim, i u tim slučajevima baka i deka organizuju priču da deca idu svakog dana u vrtić ili u neku predškolsku ustanovu. Ja sam znao jednog čovjeka koji je isto bio dosta problematičan. On je imao tu drugu krajnost. Znači, njegova majka mu je apsolutno sve popuštala, oca nije bilo. Znači, on se nije naučio na kaznu, jer otac je u toj nekoj psihologiji kazna, otac je red, a majka bi bila nagrada. Majka je stalno davala nagradu, a nikad oca ni druga autoriteta nije bilo. Tu je bila i starija sestra koja mu isto podilazila. Ali Tanjini roditelji su najbolje znali razlog zašto su se tako opredelili za takav način odgoja deteta, ali mislim da je to pogrešna priča. Ili primjer kad imate najmlađe dijete, koje je recimo 4. dijete i sad ono vrlo često bježi od odgovornosti. Zašto? Jer ono je naučilo da je otac odgovoran, ako nije otac onda je majka recimo, ili obrnuto. Onda je najstariji brat, pa drugi brat, pa sestra i nikad on nije kriv. I on kasnije u životu dosta često se desi da ima problema sa preuzimanjem odgovornosti. I Tanja je odrastala kod bake i deke, kasnije kreće u školu, čak i u tom periodu dok je išlo dete 1., 2., 3., 4. razred, pa kasnije kad je krenulo sve do 8. razreda, ono je kod bake i deke. A dolazi opet samo za vikend kod roditelja. I dobro, tako je odrasla Tanja i kada je bila u 7. razredu, imala je 14 godina, to je bilo 1990. Njen otac Josip dobija infarkt i umire. Posle posla došao je kući, to je bio petak. Tog petka je Tanja došla da bi provela vikend sa roditeljima. On je večerao, otišao je da gleda dnevnik i dok je gledao televizor njemu je pozlilo. Pozvali su hitnu pomoć, ali njemu nažalost nije bilo spasa i on je umro. Tako da je Tanja sa 14 godina najverovatnije doživela jedan veliki stres i to je na nju ostavilo jednu veliku traumu. Zato što se našla u situaciji gde umire čovek. Sada, kada je otac Josip preminuo, nažalost, i posle očeve sahrane, majka Radojka je insistirala da dete sada pređe, odnosno nije insistirala, nego uzela je Tanju da živi sa njom u stanu. I Tanja je živela sa majkom, kako je ona majku Radojku doživljavala, to samo su njih dve znale. Pretpostavljam da su se zbližile. Sada, koliko su se zbližile majka i ćerka i koliko je majka u stvari bila svesna da sada treba da se postavi kao prava majka i da vaspitava dete zato što je u pubertetu, u fazi razvoja i svašta nešto. Za nju je to sada bila neka novina. Tanja dolazi u roditeljski stan, živi sa majkom i Tanja 1991. godine kreće u srednju školu. Završava 1. razred srednje, prvi je završila na Jedvite Jade,
kao dovoljna i rekla je mami jednog dana: Radojka, vidi, ja smatram da škola nikome ništa dobro nije donela, pa neće ni meni. I vidimo da ona već tamo negdje problematična je bila i u osnovnoj srednjoj školi, srednju školu napušta sa 16 godina. I te 1992. godine, bez obzira što su bile turbulentne, ratne, totalno ludilo, po meni opet je bilo nenormalno da dete kaže svojoj mami: Radojka, ja neću više u školu. Ako ona u svom djetinjstvu nije izgradila normalan odnos prije svega s majkom, jer preko majke mi upoznajemo svijet, upoznajemo ljude. Ako ona nije izgradila odnos sa ocem, znači ona je kasnije, još od kraja osnovne škole, recimo od puberteta, pa u srednjoj školi, tražila upravo ono što nije imala. Hoću da se bavim kelnerisanjem i ovde kod tebe mi je dosadno, prelazim da živim u drugi stan. I mama se slaže. I po maminoj priči, ćerka iznajmljuje stan. I čak ne proverava u kom to stanu ona odlazi. Da bismo mi kasnije od nekih Tanjinih prijatelja saznali da je ona tada mami sa 15 godina rekla da ona u stvari ide da živi kod svog prvog dečka, koji je bio 12 godina stariji od nje. Ja sad opet vas pitam, da li je to normalno? Znači, ako gledamo njezin prvi izbor i u jedan od prvih izbora je dosta stariji muškarac od nje. Znači, ona tu traži neku roditeljsku figuru. Ona traži ono što nikad nije imala, da se neko brine za nju, da neko ima kontrolu, jer za dijete je vrlo važno da postoje granice. Kaže mama Radojka: kako sam ja mogla da sprečim moje dete da ne ode da živi u tom stanu i da se bavi kelnerisanjem. Ja ne kažem da je kelnerisanje ružna stvar. I znam da neke djevojke i da neki momci posle završene ne srednje škole, nego posle završene 8-godišnje škole i samo tečaja za konobara postaju konobari sa 16 punih godina. Ne kažem da je tu nešto sada u tome sramno i da je to čudno. Cela zapadna Evropa, a posebno cela Amerika, znači tinejdžeri čim postanu u tim godinama, 16-17 godina, postaju konobari. Da bi dopunili svoj džeparac i da bi faktički pomogli roditeljima u njihovom školovanju, odnosno da imaju neku svoju paru, da putuju sa društvom i na kraju krajeva da nauče da cene svoj novac. Jer dete dok ne počne da zarađuje novac, ne može ni da ga ceni, po meni. Djeca ne vole kazne, ne vole granice, a bez njih ne mogu. Djeca plaču radi toga i tako dalje. Međutim, uzmi djetetu da nema granicu, ono je onda nesigurno. Djetetu u tom svijetu, njegovom dječjem, koji je svijet odrasli, gdje su svi viši od njega, gdje su jači i pametniji od njega, mudriji, njemu treba jasna granica, jasna pravila, da zna šta smije, šta ne smije. Dijete će nekad preći tu granicu, ali bitno da ona postoji. Ali da se razumemo, to je opravdano samo u uslovima kada dete to radi preko letnjeg raspusta. A mama Radojka, neću da idem u srednju školu jer škola nikome nije donela dobro. Mislim, ne mogu to da shvatim. Ali, apsolutno razumem odobravanje jedne mame Radojke, da ona kaže: dobro ćerka, nećeš da ideš u školu, u redu je. Bez obzira koliko god je ona dobro mislila svom detetu, ona nije znala da ga vaspitava, jer je propustila odrastanje svog deteta. Propustila je da bude pored njega kada mu rastu prvi zubići, kada ima prvu temperaturu, kada ima te dečije bolesti, boginje, zauškice i svašta nešto. Propustila je da sa ćerkom deli njene probleme iz škole, od 1. do 8. razreda, odnosno do srednje škole. Kod Tanje nisu postojale granice i zato je ona tražila roditelja, oca, majku, granicu i to onda prelazi to njezino traženje u jedne patološke odnose, u bolesne odnose. Zašto? Pa zato što u djetinjstvu nije naučila šta je normalni odnos, šta je normalna kontrola, šta je normalna granica. I najverovatnije da ćerka iz revolta prema tome što živi sada sa majkom, odlučila je da ode da živi kod njenog prvog momka koga je upoznala. I vi sada dozvoljavate detetu od nepunih 16 godina da se preseli u stan mladića koji u tom trenutku ima 28 godina. Da li je to vama normalno? Nije. Meni nije.
Najverovatnije da Radojki je promaklo i to, jer nije išla na te roditeljske sastanke, išli su baba i deda, jer da je išla na te roditeljske sastanke, čula bi od roditelja druge dece, a možda i od samih nastavnika i profesora, da ona kao majka ima pravo nekada da donosi odluke koje će da utiču na njeno dete, pa čak i zabrana. I po hrvatskom zakonu koji je tada važio, ona nema 18 godina, nije punoletna i ne može da ide, ako roditelji zabrane, da ide da živi kod mladića koga Radojka nije ni upoznala, a pritom ne može da bude Tanji otac, nego je 12 godina stariji. Sada, ona je Tanji dozvolila da živi sa tim dečkom. Kako joj je bilo, pretpostavljam, bilo je tu i dobrog i lošeg, ona je radila po kafićima, menjala razne kafane, razne te ugostiteljske objekte, vreme je prolazilo, ona je, boga mi, napravila 10 godina staža po kafanama. I jednog dana je, baš početkom 2002. godine, zatražila je posao u poznatom kafeu Feniks. Vlasnik kafeja je bio zadovoljan zato što ima mladu, lepu i iskusnu konobaricu. Ona ima 10-godišnje iskustvo rada po kafejima. U tom trenutku je bila slobodna, jer sa onim prvim momkom je raskinula davno. U međuvremenu još koliko je veza imala, to je samo ona znala. Živela je u međuvremenu i sa nekim prijateljicama koje su joj bile cimerke, a i koleginice na poslu. I ispada da ona je svuda volela da živi, ali ne u stanu pokojnog oca i žive majke. U međuvremenu baka i deka su umrli. Situacija je takva da ja ne znam zašto ova mlada devojka nije prešla da živi u kući bake i deke. Sada ja ne znam, ta kuća kome je bila ostavljena u nasledstvo od njenih bake i deke, ali generalno ona nije otišla da živi tamo. Živi sa cimerkama, živi sa tim prijateljicama, ima neki svoj, kako je ona zamišljala, savremeni način života. Jednog dana u Feniks je ušao jedan mladić koji se njoj dopao na prvi pogled. Taj dečko se zvao Alen Lambert. Imao je visoko čelo, bledu kožu, crnu kosu, mali nos i tanka mala usta. Baš ovako specifičan opis i izgled jednog čoveka i najverovatnije da neke žene vole baš takav tip muškaraca koji liče na neke likove iz filmova, pre svega iz horror filmova, na one maltene lakeje i batlere, onim vampirima, da ne kažem grofu Drakuli i tako dalje. Mislim, podsjeća po meni samim izgledom na nekog koga se treba kloniti. I kao što u životinskom svetu postoje vrste koje su od prirode obeležene kao opasne i namerno im je priroda dala neke specifične boje i šare kako bi bili uošljivi jer su opasni, kao što je recimo stršljen, tigar, podskok, kobra, zvečarka. Te zmije su upadljive. Vide se na daljini, još sikću, zveče. Tako i određeni ljudi svojim nekim određenim crtama lica su obeleženi od prirode, da ne kažem od Boga, da su opasni i da su spremni da urade nešto strašno drugome. I da nemaju puno osjećanja i razumevanja prema drugim ljudima. Samim tim što su tako obeleženi, oni su možda zapravo neki ljudski predatori i treba ih izbegavati. Najverovatnije da se mnogi s tim ne slažu, pa nije se slagala ni Tanja. Tanji se dopao ovaj mladić Alen Lambert, koji je živeo sa majkom Ankicom i sa ocem Stjepanom, koga su svi zvali Boris. Lambertovi su živjeli u jednoj zgradi, jednoj manjoj zgradi sa nekoliko stanova, pored svih tih nebodera, baš ispod tog nebodera je ta njihova žuta kuća. Majka Ankica, ona je bila šef te porodice, svi su je poštovali i zvali šefe, tako je zvao
i Boris, njen suprug. Sin je najverovatnije od samog rođenja i odrastanja imao neko strahopoštovanje prema svojoj mami. Ona je na neki način važila za diktatora u kući, jer svi u tom naselju Tornić govorili su da je zapravo Boris jedna vrsta papučara. Boris je inače bio zidar. Jednom prilikom dok je bio pijan, tih 90. godina, kada je počinjala ta ludačka priča, kada je svaki povratnik sa nekog ratišta nosio oružje za pojasom. Jednog dana je Boris, posle radnog vremena, ona zidarska priča, ušao u kafanu, napio se sa društvom i isprovocirao je jednog mladića koji je inače bio bivši policajac, a vratio se najverovatnije na neki odmor sa nekog ratišta. Taj bivši policajac je izvadio pištolj, repetirao je i u Borisa je sa nekih 4-5 metara daljine ispalio 3 hica. On je bio ranjen. 2 su prošla kroz njega, a 1 se zadržao u njegovoj karličnoj kosti. I nisu ga nikad operirali jer su se plašili da bi mogao ostati oduzet ako dođe do operacije. Od zidanja više što se Borisa tiče nije bilo vajde, zato što nije smeo iz zdravstvenih razloga da se izlaže velikim naporima. On se vukao tako stalno od bolovanja do bolovanja dok nije dobio rešenje za penziju. Dok je Ankica vredno radila kao pčelica od stana do stana čisteći te stanove i stalno je donosila novac kući. I najviše je uživala da kada dobije dnevnicu i još ako dobije i napojnicu od nekog bogatog gospodina kome je čistila stan, ona je uživala da kupi neko egzotično voće i da donese novac i da stavi na sto. I to su poštovali i njen sin Alen i suprug Boris. Tako da je ona u toj kući gdje su živeli, stalno je nešto ona pričala Borisu: Borise, ti si se bavio građevinom, pozovi svoje prijatelje zidare da dozidamo ovo, da uradimo ono, da ofarbamo fasadu u žuto. I Boris je to slušao. A sve je malte ne finansirala Ankica. Što se tiče sina Alena, on je završio sa uspešnim ocenama osnovnu školu, upisao je i srednju. To je bila srednja mašinska škola, bio je, bogami, dobar đak. Međutim, interesantno je to da ovaj mladić nije radio, bar ne u struci. On je samo povremeno ponekada radio sa svojom majkom, kada ima neko veliko čišćenje, on bi pošao sa njom kako bi joj pomogao. U smislu nošenja usisivača, onih kofa, deterđenata i sve ono što treba. Mislim, malo čudna priča. Alen očigledno nije nešto bilo u redu. A glavna priča koja nije bila u redu, Alen je nekoliko puta u nekim policijskim racijama po kafejima uhapšen jer je posedovao nedozvoljene supstance. Za sina se pričalo da koristi drogu, što ne bi bilo čudno za to područje, pošto vjerovatno je najviše droge u Rijeci i tada, možda danas ne toliko, jer danas su ipak neke rekreativne droge popularnije, ali tada to je ono vrijeme, to kreće 80. godina, pogotovo 90. Znači zadnje godine Jugoslavije manje, ali više one prve ratne godine kad se dosta heroin raširio. Tako da su ljudi na Turniću i tim radničkim kvartovima, uglavnom ako su bili narkomani, drogirali su se sa tim najgorim drogama ili tim sintetičkim. I ja sam kao dijete i kao mlad znao neke ljude baš sa Turnića i drugih dijelova Rijeke koji više nisu živi baš zato što su se predozirali sa heroinom. I policija ga je registrovala kao narkomana. Tako da je nekoliko puta bio i na lečenju. A pored toga što je lečen u tim bolnicama za odvikavanje od narkotika, Alen je imao i drugi problem. On je imao šizofrene napade. Ta šizofrenija je bila zapažena od strane školskih psihologa još u njegovoj školi. Za sina Zalena se priča da je bio i šizofreničan, znači da imao neke psihičke poremećaje i sad oni kad uzimaju drogu,
to je vrlo opasno zato što kod njih čak i najmanja količina droge, alkohola može izazvati puno veće poremećaje u ponašanju nego kod normalnih ljudi. Ja sam bio svjedokom, pošto je blizu mene živjela jedna gospođa koja je imala maničnu depresiju. Njoj bi bila dovoljna možda jedna čašica alkohola da je ona potpuno van sebe, da je potpuno izgubljena. Znači na njihovu i tako već krhku i lomljivu psihu, ti razni stimulansi koji mijenjaju njihovu svijest, a oni imaju, i tako imaju neki poremećaj percepcije stvarnosti, a sad je još droga ili alkohol dodatni trigger, dodatni okidač u ta stanja kojima oni ne vladaju. Znači oni teško i kad imaju normalno stanje svijesti, uvjetno rečeno normalno, znači kad nemaju neke dodatne izazove, teško percipiraju stvarnost. Sad zamislite kako je njima tek kad još u tu njihovu problematiku sa percepcijom stvarnosti dodamo drogu ili alkohol, onda su to neubrojivi ljudi, iako koliko vidim sud nije to do kraja uzeo u obzir, zato što ipak svaki taj čovjek ima moral, jer moral ne zavisi od tvoje percepcije stvarnosti. Znači jedno je pitanje morala i etike, a drugo je pitanje stvarnosti, jer ti možeš halucinirati da tebe neko progoni, da čuješ neke glasove, ali to ne znači da ti nisi sposoban da određuješ šta je dobro, šta je loše. Moral i etika su jedno, a stanje svijesti je drugo, mada u tim izopačenim stanjima svijesti, naravno da ti onda imaš izopačenje, poimanje morala. Znači to je jedan zatvoreni krug. On je imao vjerovatno psihičkih problema, a ako je to pojačavao sa raznim opijatima, drogama, onda je to bio jedan recept za katastrofu koja je na kraju i kulminirao. I najverovatnije da Alen tog razloga nikada nije imao stalni posao, odnosno njegova majka Ankica je vodila računa valjda iz straha da Alen ne napravi neku glupost tamo na poslu. Ona mu nije dozvoljavala da se zaposli u stalnom radnom odnosu, tako da se on na birou rada vodio kao nezaposleno lice, ali s obzirom da ima ovu šifru, on je primao neku socijalnu pomoć. On je na osnovu toga overavao i zdravstvenu knjižicu, išao i na lečenje, znači on se lečio i od šizofrenije. Naravno, ne može čovjek da prepozna po izgledu svakog čoveka da li je šizofreničan, paranoičan ili tako dalje, ali kada vi u jednom primorskom, mediteranskom gradu vidite mladića u najboljim godinama da je beo kao kreč zato što ga sunce nije nikada ogrejalo, morate da se zapitate zašto taj mladić ne ide kao i svo njegovo društvo tamo negde na plažu sa devojkama. Uveče se pojavio tako ovde ili onde kao vampir po nekim kafejima, najvjerovatnije da se Tanji dopadaju ti momci koji su bledunjavi i ona je počela da se zabavlja s njim. I ne samo da je počela da se zabavlja s njim, ona prelazi da živi u njihovoj porodičnoj žutoj kući od 50 kvadrata koja se nalazi u riječkom naselju Turnić. Turnić to je jedno od najinteresantnijih naselja u Rijeci, zato što je Rijeka tamo negdje od 60. godina imala nevjerovatnu ekspanziju stanovništva. I to su dolazili ljudi ipak slabijeg socijalnog ili obrazovnog statusa. To su bili ljudi koji su dolazili da bi radili u riječkoj luci, da bi radili u riječkoj industriji, ljudi koji često nisu bili školovani i ljudi koji su imali vrlo malo vremena u tom teškom radu da se posvete odgoju djece. Tako da je taj asfalt na Turniću u stvari mnoge generacije tamo i naraštaj odgojio i to je jedan kvart koji možda liči u Beogradu, recimo ako gledamo one nebodere tamo prema Žarkovu, znači dosta su zbijene zgrade jer je Rijeka na brdu, tako da to isto na brdu. Predivan pogled puca na Rijeku i ono što je specifično na Turniću da su tu najveće stambene zgrade od po 30 katova i više, najveće stambene zgrade na Balkanu. Znači nigdje na Balkanu ne postoje više zgrade koje služe za život. I onda u tim kutijama, u tim brojnim neboderima jako puno djece, jako puno ljudi i tu je normalno već tamo krajem 70-ih, početkom 80-ih krenula droga, kriminal, navijači, obračuni i ono što isto za Turnić specifično, to je da je na njega praktično naslonjena Rujevica, a Rujevica je mjesto najvećeg romskog naselja u Rijeci. Tako da su se tu miješali ljudi iz nižih slojeva, tu su se ispod Turnića industrijska ulica, što i samo ime govori o čemu se radi,
odmah je u blizini i rafinerija, znači jedno radničko naselje gdje su ipak živjeli siromašni i slabi obrazovani ljudi i u takvim stanovima, kućama dosta često se desi ono što je Tolstoj govorio, da je svaka bogata porodica sretna na isti način, a da je svaka siromašna porodica nesretna na svoj. I postaje od 2002. godine član tog domaćinstva. Sada, da li je Tanja obavestila majku Radojku o toj selidbi i useljenju kod svog novog dečka? Čisto i sumnjam da jeste, jer majka Radojka zapravo nije ni sigurna tačno koje godine se njena ćerka Jedinica uselila u ovu žutu kuću, koja će ući na stranice Crne hronike ne samo u Rijeci i Hrvatskoj, nego u čitavom regionu. Sada, ono što je najčudnije u toj priči, Tanja koja ima 10-godišnje iskustvo iz kafana, počinje zabavljanje, a faktički i jedan vid vanbračne zajednice sa mladićem koji je narkoman. Pored toliko kafanskog iskustva ona nije provalila da on koristi narkotike. Drugo, on ne radi nigde. Zašto nije postavila pitanje tom mladiću, da li ti radiš, čega živiš? Ako ne radiš, zašto ne radiš? U redu da je on sa 27 godina još uvek student, recimo, medicine ili mašinstva, ali on niti je student, niti radi, a u najboljim je godinama. I pritom beo ko mleko. Tanju to nije interesovalo, njoj je bio izgleda interes i najvažniji u tom trenutku da se ona opet negde useli. Useljuje se u tu žutu kuću u Turniću i počinje za nju pravi pakao. Prvo što nije bilo u redu, mama sama radi, tata dobro, on je u penziji, ne radi ništa drugo, sin ne radi, snaja radi kao konobarica u Feniksu i sada odjedared oni na nekom malte ne porodičnom sastanku, tu se tata ništa nije pitao, donosi se odluka da Tanja da otkaz u kafeu Feniks i da više ne radi. Zamislite, sin ne radi, sada i snaja ne radi. Mislim, totalno ludilo. Njoj Alen zabranjuje rad. Zabranjuje Tanji da se viđa sa bivšim koleginicama s posla. Zabranjuje da kontaktira sa svojom majkom. Opet sada mi nije jasna tu majka Radojka, kada je čula da njena ćerka Jedinica Tanja živi tamo u nekoj žutoj kući, tamo u nekom naselju, kako nije otišla odmah da vidi gde se to udala njena ćerka. Jer to je faktički jedan vid vanbračne zajednice, realno gledano. Ne, mama Radojka, ona bitno je da ima svoj stan, da ima svoj mir, ona i dalje radi u onom centru, pretpostavljam čeka određeni broj godina da bi uzela porodičnu penziju od svog pokojnog supruga, jer je on imao mnogo veći prosek plate i ona je obezbeđena i situirana u svakom pogledu. A da je otišla, saznala bi da je njenoj Tanji zabranjeno da radi. Kad gledamo tu porodicu, treba uvijek postaviti pitanje koliko je to bila uloga majke, koliko je to kolektivno ludilo, jer u takvim porodicama, imali smo takve slučajeve i u Srbiji, vrlo je teško razlučiti ko je ovdje glavni, a svi djeluju kao jedna sekta, što je vrlo interesantno i vrlo je teško da ih se bilo kakvim ispitivanjima slomije, da ih se okrene jedne protiv drugih. Imali smo slučaj baš u Srbiji da cijela država nije uspjela pobijediti jednu porodicu i da se na kraju nije dokazalo ništa od toga ko je naredio ubistvo, ko je ubio, da li su oni znali, da li su učestvovali. Slična situacija vidimo bila je i ovdje u Rijeci, gdje porodica djeluje zajedno i gdje ona postaje žrtva. Pa u jednom periodu, dok je Alen bio opet na nekom lečenju, pretpostavljam zbog onih šizofrenih napada, Tanja počinje da radi u kafani kod Barbe Frane. Znači, mi znamo da u raznim firmama neki šefovi firme čak posežu za tim da dovedu u firmu jednu crnu ovcu. Znači, da dovedu jednu osobu koja je svima iritantna, zato što se onda cijela zajednica osjeća povezanije jer imaju jednu točku mržnje. Znači, cijela ta firma mrzi tu osobu. Šef to vidi, zna i pušta jer smatra da su oni produktivniji ako imaju neki
razlog, neku osobu koja ih povezuje, znači netrpeljivost prema toj osobi i vjerovatno je tu porodica u jednom kolektivnom ludilu gdje nije do kraja jasno ko je bio šizofreničar, ko je bio pod utjecajem droga, koliko se sve to ispreplilo u jedan koloplet, u stvari kreću u taj svoj zločinački pohod. Radila je vrlo kratko i posle toga opet daje otkaz, opet nastavlja da živi u žutoj kući strave i užasa, gdje je trpela svakodnevno maltretiranje i psihičko i materijalno, jer sada zavisi od svoje svekrve i svekra. Svekar je nije maltretirao, nije je tukao, ali majka je učestvovala u tim redovnim batinama koje je Alen primenjivao nad svojom nevenčanom suprugom Tanjom. Znači, on počne da tuče Tanju, tu odmah priskoči i majka, učestvuje u njenom vezivanju, puste glasnu muziku i tuku je do besvesti. Pritom je, naravno, i vređaju. I sada komšije, one kažu, mi nikada nismo čuli viku i zapomaganje Tanje iz te kuće. Čuli smo glasnu muziku, ali nismo znali šta se tamo dešava, jer oni su pomalo čudni. Znamo da je devojka došla vrlo lepa i da je bila baš razvijena. Prava ona domaćinski lepa devojka. Ubrzo posle toga ta devojka je sve mršavija i mršavija. Često je viđaju i sa nekim flekama na licu, u prisustvu svoje svekrve, kada odlazi tamo do nekog kafea u kraju i kada recimo piju piće. Čak je ne viđaju ni sa Alenom da ona šeta, niti da odlazi po tim kafejima. Ona odlazi sa svojom svekrvom Ankicom, pa mislim, totalno ludilo. I to su govorile i konobarice koje su radile po tim kafejima, da im je to bilo čudno. Gledale su kako Tanja propada iz dana u dan, kako je sve mršavija, sve više ima te neke fleke i majka ne dolazi uopšte da je obiđe, da vidi gdje to živi njena Tanja, sve do 2005. godine za Uskrs. Tada je majka posle 3 godine došla da obiđe svoju ćerku, da vidi svoje prijatelje, da ih upozna i kako je rekla, da sam tada znala, kako je kasnije izjavila majka Radojka, da je Alen narkoman, ja bih odmah pokupila svoje dete i odvela bih ga kući. Mislim, ne mogu da verujem. Zašto majka Radojka nije organizovala neku mini obaveštajnu ekipu da sazna u kakvoj je to porodici njeno dete i kako živi? Ona kaže, ja sam više puta pitala ćerku, ćerko, zašto živiš u tuđoj kući, imaš svoj stan koji je mnogo prostraniji i veći nego njihova kuća, jer ova kuća sa svim tim dogradnjama nema više od 50 kvadrata, a majka Radojka ima stan od 70 kvadrata u zgradi, sa svim uslovima, voda, struja, sve one ostale komunalije, zna se kako funkcioniše zgrada. I sada ona, pored svega toga, odlučuje se, ok, videla sam tamo nešto nije u redu, sad sam se zeznula, došla sam za taj Uskrs 2005. ali mi se nije dopalo to kako oni žive, nisu mi se dopali kao ljudi, ostavljam ja svoju ćerku Tanju, idem i više neću da dolazim. Ali ja stvarno moram da se zapitam da li je to normalno ponašanje jedne majke. Ali ako uzmemo u obzir činjenicu da je zapravo njena prava majka bila njena pokojna baka, a ne biološka majka, onda ovakvo ponašanje i nije čudno. Jer rekao sam od samog početka da je sve čudno oko odrastanja male Tanje od rođenja, pa sve do sada, roditelji su totalno nezainteresovani za nju. Ja ne znam koji je to razlog. I šta vi mislite? U kakvu je osobu Tanja mogla da izraste? Da li u osobu koja ima puno samopouzdanja u sebe ili u osobu koja nema samopouzdanje u sebe? Ja mislim da je, nažalost, ovo drugo u pitanju. Tanja nije imala nikakvo samopouzdanje i nije znala da oceni odlično ni jednu osobu. I pored toga što je toliko godina provela u kafani
koja je institucija gdje prolaze i dobri, i loši, i pametni, i lopovi, i intelektualci, i vi ste kao radnik u kafani jedan psiholog koji treba da uđe malte ne u mozak svim tim ljudima, da ih nekim, ne daj Bože, pogrešnim, lošim gestom ne isprovocirate da vas udari. Ne samo rukom, nego pikslom ili bilo kako. Jer dođe na izgled normalan mladić, a možda je zapravo pobegao iz neke ludare. Vi to odmah po njegovom ponašanju, po njegovoj priči, po pristupu, treba da znate kao konobar ili kao konobarica o kakvoj je osobi reč. Ali Tanja, nažalost, nije znala ni kakvi su njeni roditelji, a kamoli da oceni kakva je vrsta gosta došla u njenu kafanu i koga zapravo služi. Iz ovog razloga je ona i upala u klopku Alena Lamberta i njegove majke Ankice, odnosno Ane. Nije mi jasno da ona sve vreme od prvog dana je odlučila trpim batine, trpim nasilje, trpim fizičko, materijalno i svako drugo maltretiranje. To apsolutno ne mogu da shvatim. Tako nešto bi prihvatila samo osoba koja za sebe smatra da je apsolutno bezvredna. I očigledno je da se Tanja od samog njenog odrastanja, dok je bila još mala devojčica, pa sve do trenutka ulaska u žutu kuću, osjećala bezvrednom i odbačenom. Uvijek kad vidimo takve zločine, monstruozne, mi postavljamo ona krajnja pitanja o tome da li postoji Bog, da li postoji dobro i zlo, kakvi su ljudi koji rade takve stvari. Ako gledamo to sa teološkog aspekta, Sveto pismo nas uči da jednostavno stvorena bića ne podnose moć. Jer sama riječ za Boga u Svetom pismu, jedna od imena Boga je Elohim, što bi značilo moćan. Jer kad čovjek dobije moć, većina ljudi, a to vidimo na primjeru naših političara, se vrlo loše s tim nosi. Mi smo imali primjere i u Hrvatskoj i u Srbiji, bivših premijera i predsjednika, koji su se i fizički izmijenili prilikom pada sa vlasti. Njihovo lice bi se transformiralo. Jer ako uđemo malo u njihovu psihologiju, mi obični ljudi ne doživljavamo takve stvari. On gdje god dolazi, otvaraju mu se vrata, svako mu se nakloni, svako ima za njega nešto bolje, lijepe riječi i onda oni isto izgube jedan osjećaj sebe i pomisle da su oni Bog sa malim b. E sad, ovi ljudi koji su bili ljudi sa nekakvog dna društvene ljestvice, na jedanput su osjetili moć. Mogli su kontrolirati nečiji život i oni su se na neki način sa tim drogirali, sa tom željom i potrebom da prvo vladaju nad njom i onda je to prešlo sve granice. I vrhunac mog nerazumevanja prema ponašanju majke Radojke, prema Tanji, ćerki Jedinici, to je moment kada je zove tamo neka medicinska sestra iz jedne sušanjske bolnice i kaže ovdje se nalazi vaša ćerka koja je dovezena vozilom hitne pomoći zato što joj je na nekoliko mesta polomljena donja vilica. I ona odlazi da obiđe ćerku. Ćerka je bila zaista u bolnici. Polomljena vilica, tu je ta proteza stavljena oko vrata i oko vilice. Nema ni jednog zuba na donjoj vilici. Svi su polupani. Da bi joj lekar rekao, mi kada smo otišli da je pokupimo tamo na adresi gdje živi, u naselju Turnić, članovi njene porodice su rekli da je ona pala na neke boce, to su zapravo bile, kaže, neke plastične boce i ona je polomila vilicu i polomila je sve donje zube. I sada ona je tu sa ćerkom. Ćerka ne može da priča. Ona joj je napisala da je ona zaista kao navodno pala preko nekih boca plastičnih i da je polomila tu donju vilicu na nekoliko mesta, ne znam samo na koji način, možda ju je nekom macolom udario kada je pala na te plastične boce. I majka Radojka kaže, meni je odmah to bilo sumnjivo. Ja sam znala da je neko tukao i maltretirao moju ćerku. I pitala sam je, da li su te tukli? Ona je odmahnula glavom, ali je napisala, ako ne dođu da me obiđu, prekinuću ovaj život na lancu. Sada, zašto se majka Radojka nije zapitala o kakvom je to životu na lancu zapravo reč?
I tog decembra 2005. godine ona je mogla da prekine noćnu moru svog deteta. Jer kako kaže sama posle, ona je platila kompletno lečenje i popravku zuba njenoj ćerki. Znači, svi zubi maltene na donjoj vilici su nadograđeni i to je platila majka Radojka. I kaže, jednom su me posle toga zet Alen i ćerka obišli. Došli su kod mene u stan, ja sam im dala i ključeve mog stana. Primetila sam da kada sam na poslu da oni dolaze i bez mog znanja tamo, ali nikada nisam primetila da bilo šta fali. Čak ni novac koji je na stolu ili recimo tamo na nekoj natkasni. Kaže, nije se to nikada radilo o većoj količini novca, recimo to je bilo 10 ili 20 kuna ovde ili onde, ali nikada nije falilo. Kada bi mi ćerka potražila novac u smislu da kaže, mama, možeš ti da mi pozajmiš 10 kuna, ja bi njoj pozajmila 20. I to mi nikada ona nije vraćala. Ili ako bi vratila, umesto 20, vratila bi 10. I nije mi jasno zašto posle te bolnice i posle izlaska Tanje iz iste, ona umesto da ostavi svog partnera i da ga prijavi policiji za nasilje u porodici, jer možda bi ga policija smestila na neko lečenje u bolnici zatvorenog tipa, jer je ta njegova šizofrenija postala opasna. Ne, ona i dalje trpi batine. I tu nema kraja, oni su sve uporniji, malte ne postaju udruženi u jedan zločinački naum kako da unište život nesrećne Tanje. A Boris sve vreme živi u toj kući koja ima nepunih 50 kvadrata i ćuti i pravi se da ništa ne vidi. Ne znam i njegovo shvatanje i način razmišljanja, ali mislim da je ovaj čovek imao paranoični strah i mislim da se on izuzetno plašio svoje žene, najverovatnije i sina, i možda je i rekao onako, ma dobro, neka biju nju, bolje da tuku nesrećnu Tanju nego da tuku mene. Jer možda su ga i tukli ranije. Ko zna, ne bi me to iznenadilo. Jer ovakvo ponašanje jednog domaćina muške glave u kući apsolutno je neprihvatljivo za naše podneblje. Bez obzira što je to u pitanju Rijeka. Zna se ko je domaćin i ko je glava kuće. I trebao je da kaže, stani ženo, zašto tučete to dete? To je rodila neka majka. Ako ne odgovara našem sinu, ne odgovara tebi, nije za našu kuću, neka ide iz kuće. Neka ide svojoj kući. Vidimo da u porodici gdje žena zarađuje, znači ona dosta često preuzme tu ulogu dominantnog alfa mužjaka, dominantnog člana porodice, muž se potpuno pasivizira, a pored jake dominantne majke, pored žene koja ima, kako kažu neurolozi, psihijatri, izraženu tu biovlast, najčešće se desi da sin bude ili neko sa Edipovim kompleksom, znači neko ko je vječno vezan u svoju majku i kome je majka sve i svija, ili često se desi da sin bude i homoseksualac, kad je majka toliko jaka. Zašto? Jer sin preuzima obrasce ponašanja onog koji je dominantan, to je majka. Znači on se ne može ugledati na oca i njemu je ona muškost koju vidi u stvari ženska, pod navodnike, muškost. Ja da sam bio na Borisovom mestu, ajde sada, da ne kažem, zvao bi policiju, ali pozvao bi Radojku i rekao bi, Radojka, aman, dolazi i vodi svoje dete svojoj kući. Tuku ga svakog dana i tačka. Rekao bi to. I Boris je bio kriv i na neki način nečinjenjem on je sudelovao u ovom zločinačkom naumu da se uništi jedan mlad život koji je u tom trenutku imao nepunih 30 godina. Osim toga, to je još jedna stvar bitna, pokazuju istraživanja, a i neko iskustvo, nas uči da žene puno rijeđe rade zločine. Recimo, ja sam se iznenadio u autoškoli kad nam je profesor tamo rekao da, ne znam, 94% prekršaja u saobraćaju rade muškarci. Sam mislio ipak da žene rade bar 20-30%, a tu je, ne znam, sad me nemojte hvatati za brojku, ali preko 90% rade muškarci. S druge strane, vidimo da u ratovima žene puno rijeđe sudjeluju u ratovima, u bilo kakvim kriminalnim aktivnostima, ali kada učestvuju u tome,
onda često budu brutalnije. Neke od najvećih zločina koje smo imali 90. godina u Bosni, Hrvatskoj, Srbiji počinile su žene. I tu je očigledno, prema nekoj mojoj proceni, majka bila mozak operacije, majka je bila psihopata, sin je bio jedna slaba, isto psihopatska ličnost. I te 2006. godine došao je i mesec april, niko više nije viđao Tanju ni da šeta dvorištem, par puta se čula sa majkom, govorila je kako je u redu, kako će doći da obiđe majku, jednom je čak i došla, kako kaže majka, početkom aprila sa Borisom, a posle toga nije je čula neko izvesno vreme, pa je zadnji put čula ćerku 28. aprila. I od tada je uporno pokušavala da dobije ćerku, ali nikako nije mogla. I umjesto da pozove policiju, da kaže idemo da vidimo šta se to dešava u žutoj kući tamo gdje živi moje dete, ona je bila zabrinuta. A šta se dešavalo sa nesrećnom Tanjom? Tanju, ovu nesrećnu mladu ženu, njen suprug i njena svekrva vezali su za krevet. Svezali su je prvo nekim pantlikama za noge i ruke. Ruke su bile iznad glave gore, nisu bile do tela, nego iznad glave. Noge su bile svezane nekom pantlikom, čvrsto da ne mogu da se razdvajaju, a onda su uzeli neku lepljivu traku, najverovatnije to su one građevinske lepljive trake koje su jake, i onda su je oblepili, malte ne kao mumiju, oko kreveta. Zalepili su i njena usta i svakog dana ovu devojku su tukli drvenim oklagijama. Tukli su je toliko da je ona dobila bezbroj preloma po rebrima, po nogama, po rukama, po licu. To mučenje je trajalo otprilike između 28. aprila do 18. maja. 18. maja Ankica odlazi da čisti kuću jednog lekara i dok je čistila kuću tamo tog gospodina, zazvonio je njen mobilni telefon i javio se njen omiljeni sin jedinac Alen. I rekao je: mama, mislim da je Tanja prestala da diše, da je umrla. I šta radi sada Ankica? Dolazi kući, oni totalno odlepljuju onako umotanu, nesrećnu i sada već mrtvu Tanju, skidaju sve one poveze kojim je bila vezana, spuštaju njene ruke pored tela, tu su je valjda nešto čistili, brisali, šta su već radili. To je samo Ankica znala, jer pretpostavljam da je u jednom trenutku izbacila i sina Alena iz sobe, koju su pretvorili malte ne u grobnicu. Zato što su kupili lepljivu crnu traku i oblepili su staklo, da ne ulazi svetlost u tu sobu. Devojka je živela u potpunom mraku. Nisu joj davali najmanje 18 dana niti hranu, niti vodu. Oni su njoj prvo određivali šta da radi u životu, ona je pristajala. Onda su joj oduzeli slobodu, a onda su na kraju došli do one zadnje stepenice, a to je da su joj oduzeli život. I mi se pitamo kakvi su to ljudi, ali kao što sam puno puta govorio, kršćanstvo i druge religije nemaju odgovor na pitanje zla, odnosno kažu da je to takozvana tajna bezakonja, da mi ljudi nikad na ovom svijetu, koliko god o tome razmišljamo, ne možemo shvatiti zlo. Jer kad bi zlo bilo shvatljivo, onda ne bi bilo zlo. Jer kad bi oni imali neki racionalan razlog da to rade, onda to ne bi bilo zlo. Međutim, nije postojao nijedan racionalni razlog da se oni iživljavaju na tom djevojkom. Mama je pozvala u 17 časova hitnu pomoć i rekla je: molim vas, dođite u naselje Turnić, adresa ta i ta, žuta kuća, vidjet ćete odmah, mislim da je mojoj snaji jako loše, ne može da diše. I naravno, hitna pomoć dolazi po pozivu na naznačenu adresu. I kada su ušli u tu kuću i kada su zakoračili u sobu gdje se nalazila nesrećna Tanja, lekari su doživeli šok. Na krevetu je ležalo golo telo mrtve žene koje je bilo ekstremno mršavo, kao da je izbačeno iz nekog logora iz Drugog svjetskog rata. Kost i koža. I na sebi je imala bezbroj krasti i rana od povreda koje je zadobila. Također se
oko nogu, oko gležnjava, oko ruku, video trag da je bila vezana, ko zna koliko dana. Odmah je lekarima nešto tu bilo sumnjivo, pozvali su i policiju, policija je došla, uradila je uviđaj i tužilaštvo je naredilo da se telo nesrećne Tanje prebaci na sudsku medicinu radi obdukcije. Lekar je odmah ustanovio da je Tanja umrla tako što se ugušila od gnoja koji je bio u njenim grudima, zapravo u plućima. Nije mogla više da diše od gnoja. I sada njena svekrva Ankica kaže policiji i lekarima da je njena snaja bila malo čudna u zadnje vreme, da je odbijala da jede i eto, umrla je malte ne svojevoljno, od besa i obesti. Možete da zamislite jednu ludu izjavu. Naravno, policiji je sve to bilo sumnjivo, ova porodica je stavljena pod prismotru, najverovatnije telefoni na slušanje, a lekari su i dalje ustanovljavali kako je koja povreda i na koji način nastala na telu nesrećne Tanje. Na donjem delu leđa pronašli su jednu veliku otvorenu ranu, koja je bila po njihovoj proceni stara najmanje 2 nedelje. Rana je nastala sigurno od ležanja, zato što je nesrećna mlada žena bila svezana skoro 3 nedelje. Ona nije mogla da ide ni u WC, sve je to obavljala tu, na tom krevetu. Možete da zamislite kakva je to monstruoznost od strane njene svekrve i supruga, Alena. Prosto da čovek ne poveruje. Oni kažu da se inteligencija ne nasljeđuje od majke. Ja nisam 100% siguran, mislim da se ipak inteligencija više nasljeđuje od majke, a ostavimo to pitanje po strani. Neurolozi kažu da je to mit, ali sigurno da se patološki poremećaj psihe nasljeđuje od roditelja. A i da se ne naslijede, da su istečeni. Pa ako je majka bila psihopata, kako da ne bude dijete? Vrlo je teško da pored majke psihopate i dijete ne razvije neke poremećaje ličnosti, čak i da nije naslijedio gene od majke. Tako da je moje mišljenje da je majka tu bila u stvari psihopata, da je otac jednostavno bio neko ko je pao pod utjecaj majke, jednostavno neka slaba ličnost, a od slabog oca i poremećne majke drugačiji sin nije mogao se ni razviti, nego u jednu slabu ličnost, sklonu drogi, sa problemima možda i šizofrene prirode, i tu majka možda jednostavno doživljava tu ženu i kao konkurenciju. Ako znamo da je ona tom ocu Stjepanu Borisu Tanja bila i draga, sinu je očigledno draga kad ju je doveo, moguće da je majka tu pokazivala da je ona i dalje jedina žena u njihovom životu. I bez obzira što je od strane lekara na obdukciji utvrđeno da je Tanja umrla prirodnim putem tako što se ugušila od gnoja u svojim plućima, tužilaštvo je došlo do zaključka da je do takvog stanja došlo zato što je Tanja bila skoro mjesec dana vezana u nepokretnom položaju, da je sumišljajem mučena, tučena i zlostavljana od strane supruga i svoje svekrve i da osobe koje su tako nešto radile nisu mogle da računaju da će takva osoba nešto slično preživeti. Zapravo, oni su sve to radili kako bi je ubili. I to su i uradili. Jer posle takvih muka, kako je rekao lekar sudske medicine, ne da nije on imao sličan slučaj u svojoj karijeri, nego je tražio neki sličan slučaj iz sveta i da nije našao ništa slično čak ni u Africi. Možete da zamislite u kakvim je mukama i patnji živela i umrla nesrećna Tanja Brnelić u svojoj 30. godini života. I 25. maja, po nalogu tog istog tužilaštva, slobode su lišeni majka i sin, Alen i Ankica Lambert. Određen im je pritvor do 30 dana, a kasnije je isti produžavan. Vođena je istraga. U toku te istrage Alen je bio malo nešto govorljiviji od majke. Majka se branila ćutanjem. Alen je rekao da je on sa svojom suprugom imao samo nesporazuma zato što je njegova supruga Tanja stavila pod hipoteku
njegovu porodičnu kuću gdje su živeli, tako što je falsifikovala potpis njegovog oca, kako bi uzela 15.000 evra, zamislite, koje je dala nekoj svojoj prijateljici jer je bila u finansijskim problemima. A ova je živela, mislim, u izobilju da ne pitam. Prosto da ne veruje čovek. Naravno, policija je znala da ovakva izjava nema nikakav kredibilitet, jer da je Tanja uzela bilo kakav kredit, postojala bi obimna dokumentacija u toj istoj banci koja je kredit i odobrila. Posle 6 meseci počelo je suđenje majci i sinu, Alenu i Ankici, zbog ubistva nesrećne Tanje. Mnogo se svedoka pojavilo na ovom suđenju. Suđenje je trajalo skoro 2 godine. Kao svedok je pozvan suprug Ankičin, a otac Alenov, Stjepan Boris. On je na ovom suđenju rekao da je on jako voleo svoju pokojnu snaju Tanju, da je ona bila veoma razdragana i pažljiva prema njemu, da je dobro kuvala. Zamislite, kaže, dok je moja supruga išla da čisti te stanove kako bi zaradila novac da bi preživeli, snaja je dobro kuvala. I kaže, jako sam je poštovao i cenio zbog toga. A što se tiče odnosa između mog sina i moje snaje, oni su znali nekada da se posvađaju. Najviše oko neke priče navodnog kredita, za koji ja ne znam da li ga je snaja uzela ili ne, ali svađali su se oko tog kredita, ali nikada nisam primetio da je moj sin tukao snaju, a još manje nisam primetio da je moja supruga Ankica povisila ton na moju snaju, a još manje da je moja supruga učestvovala u maltretiranju i maltene smišljenom ubistvu moje snaje Tanje, koju je Ankica isto tako volela kako svekrva zapravo i treba da voli svoju snaju. Znači, pozadina cijele te porodice, jedan radnički kvart, jedan kvart sa puno kriminala, sa puno droge, sirotinja i s jedne strane tu je djevojka koja im se pridružuje iz jedne vrlo loše porodične pozadine koja sa roditeljima gotovo da i nije imala kontakata, što kasnije mi otkrivamo da njezina majka je vrlo slabo kontaktirala sa čerkom i bez obzira što se ona pere tokom suđenja, pa sve više i više optužuje Lambertove, iako je na početku suđenja imala za njih samo riječi hvale, mi u stvari saznajemo i suđenja i svega što prati taj slučaj, da možda majka, da je bila aktivnija, da je više stalo do te svoje kćeri, možda je mogla učiniti nešto u toj situaciji kad je ta jadnica praktično ostavljena na milost i nemilost te porodice, niko za nju ne zna, niko za nju ne pita i ona je tamo u jednom paklenom zatvoru, u toj žutoj kući u podnožju tih ogromnih turničkih nebodera. Sada, sudije su znale da Boris laže na ovom suđenju, jer je nemoguće da nije primetio za mjesec dana monstruoznosti i mučenja koje je rađeno nad Tanjom, da ništa nije primetio čudno i da ništa nije čuo. Jer kuća je zapravo maltene jedan dvosobni stan, pa i manje od toga. Ima samo 50 kvadrata. Kako nije znao šta se dešava tamo u toj sobi? On nije učestvovao u maltretiranju. To je zaključak suda. Nije učestvovao ni u svezivanju, ali se ponaša kao da jeste. Doduše, po zakonima kontinentalnog pravnog sistema, najbliži rođaci imaju pravo da lažu pred sudom ili da ne svedoče uopšte protiv svojih najbližih upravo zbog krvnog srodstva. I to do 3. kolena. A ovdje se radi o supruzi i o prvom kolenu, odnosno o sinu. I Borisu je sud oprostio ovu laž, nije mu to uzeto kao krivično delo i on je oslobođen svake odgovornosti. A posle 2 godine Ankica Lambert je osuđena na 32 godine zatvora zbog učešća u ubistvu svoje snaje, Tanje. A nevenčani Tanjin suprug, Alen, osuđen je na 30 godina zatvora. I kako je sudija obrazložio, uzeto je u obzir i to što je
Alen zapravo bio u stalnom strahu od svoje majke i on je bespogovorno izvršavao svako njeno naređenje. Uzeto je u obzir isto njegovo šizofreno ponašanje s vremena na vreme i to da je bio lečen od te iste bolesti. Uzeto je u obzir i to što je koristio narkotike. Sve je to uzeto u obzir kao olakšavajuća okolnost, ali je uzeto i to kao otežavajuća okolnost da je više puta bio u pritvorskoj jedinici zbog posjedovanja i trgovine narkoticima. Što se tiče same Ankice, kako su rekli, ona je imala jedinu olakšavajuću okolnost jer nikada nije osuđivana po nijednoj tački, ni prekršajno, ni krivično, ali pošto je sud došao do zaključka da je ona bila inicijator svega ovoga, njena kazna je strožija i osuđena je na 32 godine zatvora. Član po kome su oni suđeni predviđao je zatvorsku kaznu od 10 do 40 godina zatvora. Iz cijele ove tragične priče izvlačimo 3 pouke. Jedno za društvo, drugo za roditelje, znači za porodicu, i treću za pojedinca koji se nađe u takvoj situaciji. Za društvo, ovo je lekcija koliko je porodica važna, koliko je porodica temelj svega. Za roditelje, ovo je lekcija da nikad ne smijete dozvoliti da ulica, deda i baba, bilo ko drugi preuzima kontrolu nad vašim djetetom. Znači, vi ste odgovorni za vaše dijete. Vaše dijete je 50%, da kažemo, u grubo vaši geni, 50% vaš odgoj. Znači, niko drugi nije odgovoran za ponašanje vašeg djeteta osim vas. Ne može novac, ne može karijera, ne može biti ništa važnije od odgoja djeteta. Znači, da ga date, da delegirate tu najveću odgovornost na dedu i babu, na ulicu, na društvo, na vrtić, na školu, čak i kad dijete ide u školu. Svaki dan, to je mučno, to je naporno, vi morate sjesti sa djetetom i pitati ono najdosadnije pitanje šta je bilo u školi. Niti dijete zanima šta je bilo u školi, niti vas, ali nije to zbog toga šta je bilo u školi, nego zbog toga da bi dijete stalno imalo kontrolu, jer onda je teže da skrene lijevo i desno i onda neće tražiti da neko drugi kontrolira njegov život. I treće, ako ste vi bili u takvoj situaciji da ste rasli bez roditeljske kontrole ili u jako lošim porodičnim odnosima, onda je najbitnije da što prije prepoznate te svoje frustracije iz djetinjstva, te svoje komplekse, te svoje patologije iz djetinjstva, da se suočite s njima i da ih pokušate pobijediti, prije svega da ih osvijestite. Jer kad si ti svjestan neke svoje slabosti, onda ti je puno lakše da se boriš. Jer da je ta Tanja možda znala šta ona traži, njoj bi bilo lakše da vidi meni možda treba kontrola, ali ne ovakva kontrola. Ovaj slučaj je svojevremeno jako uznemirio čitavu Kvarnersku oblast, a bogami i čitav region. O njemu se i dan danas priča i ovaj događaj nikada ne sme biti zaboravljen. Moramo pričati o njemu jer roditelji moraju da se ponašaju savesnije prema svojoj deci, jer smatram da je u ovom slučaju zatajila savesnost roditelja, nesrećne Tanje, odnosno savest njene majke, jer da je prijavila policiji da se nešto čudno dešava u kući tamo gdje živi njena ćerka i da je malte ne prisilila svoju ćerku na silu da više ne živi tamo, možda bi ova nesrećna mlada žena, Tanja, ostala živa. Ja mislim da ovo svakako nije jedinstven slučaj. Najverovatnije se ovako nešto monstruozno desilo i u nekom drugom kraju. Možda se dešava upravo u ovom trenutku u našem komšiluku i zato moramo biti obazrivi. Moj profesor latinskog je uvijek govorio da je neograničena sloboda najveće ropstvo. Očigledno je njoj ta neograničena sloboda koju imala bilo ropstvo. I ona je tražila da neko prvi put u životu se za nju brine, da joj postavi granicu, da neko možda i preuzme odgovornost za nju. I ona kad je to doživjela, ona kako nije u djetinjstvu naučila šta je normalna granica, normalna kontrola i normalna odgovornost, nije mogla na početku prepoznat signale da je to patološka kontrola i patološko preuzimanje odgovornosti za nju. I to je bilo ključno. Ona jednostavno iz toga što je vukla duboke frustracije iz svog djetinjstva jer nije imala roditeljski nadzor,
nakon toga završila u jednom patološkom, bolesnom, perverznom odnosu kojeg ona vjerovatno dugo nije prepoznavala kao takav. I vjerovatno ona dugo se pitala šta u meni nije u redu. Znači, to je vjerovatno išlo postepeno. Oduzimali su jednu po jednu slobodu i u jednom trenutku se našla vezana u zamračenoj sobi bez hrane i umrla u strašnoj agoniji. Ne znam da li ste vi nekada čuli za neki sličan događaj, a iako niste, hteo bih da čujem vaše mišljenje. Kako biste vi postupili da ste otišli da obiđete svoje dete, znači ćerku, i da vidite da sa njom nešto nije u redu, da je naglo smršala, da je sigurno maltretirana i tučena. A osim toga, bili ste i u poseti dok je bila u bolnici zbog slomljene vilice. Da li biste dozvolili svom detetu da se vrati u tu prokletu žutu kuću? O ovom slučaju moramo da pričamo, jer ne sme biti zaboravljen, sa nadom da se ovako nešto više nikada nigde neće ponoviti.